Hi everyone! It's me again, ang feeling vlogger sa aming lugar. Charot! Karong adlaw guys is naatay tumanon na dreams. Charot! Ubanimi ninyo for today's video. Let's go! Kaning mga oras guys is nagpaabot mi sa akong igsuon nga muuli. Kay to alagi siya guys nagditdit sa yang uyab. Charot! Samtang nalingaw ang mga bata guys is nagmaneho na mi sa among kagaling. Unya guys, fast forward is mga adto na mi. Wa na nako gipakita ang pag-abot sa akong manghod. Charot. Fast forward guys, di ana mi sa Jollibee. Usami mo ato sa pinaka-main namo nga tuyo dere sa lungsod guys is mga on sa mi dere sa Jollibee. Kay lagi guys gutom na sa dereng dapita. Unya guys, wala namin naglangay ming sulod na mi dere sa Jollibee. Grabe ka dyan kalipay sa kong igagaw guys. Kay lagi guys nakasulod siya sa Jollibee. Charot! Bitaw guys, dili man sa diniya first time nga mosulod sa Jollibee kay nakaari naman daw ni siya dereng dapita. Samtang nagpaabot mi sa among order guys, is ako nang giilisan si Matmat kay lagi guys gisingot gajud ni siya samtang nagbiyahe mi kay grabe gadyong inita karong panahona. Sa dihang wala damha guys, ming abot na gajud ag among order niya. Mga unta ninyo dereng dapita. Samtang mga on may dereng dapita guys, is mag-share na lang sad ko ninyo. Kining tanang nahitabo karong adlaw guys, isagot ni sa akong ate. Dili man sa panghinambog guys no. Thankful mi kaayo nga nami igsuon nga willing kaayo mo tabang para namo. Dili lang namo guys ug sa uban pa namong mga igag. Makaingon ang uban nga hambog ra daw kayo akong ate kay lagi guys yano-yano ra siya makapalit og mauna mauni. Yano-yano ra siya hatag nganhi ngadto nganha. Naglibog na ko kung saan ako pag-istorya ba. Bitaw guys, og gihambugan mo sa inyong tanaw sa iyang pagtabang sa mga taong nanginahanglan, wa ko'y pake. Kay sa tinuod lang, mutabang ka og sa dili, ingnaon gihapon kang hambog. Mao nay realidad guys. Sa panahon karon, mutabang man ka og sa dili, ingnaon gihapon kag hambog. Kay lagi og dili ka mutabang, moingon sila nga grabe po ning tawhana oy wala ka tabang bisag na ikatabang. Og mutabang sad ka guys, inaon kag hambog, ambot na lamang gajud ug asa tay butang direng dapitas Pilipinas. Bitaw oy thankful kayo kus Ginoo no nga gitabangan mi niya ug gihatagan mi niyag mga blessing nga samaan. Kay sa unang panahon guys, nag-edad mi og 15 or pila na taon mong edad atong time guys, wala gajud mi katilaw nganing mga pagkauna ug wala mi ka experience kung unsay among na experience karon nga panahon. Unya thankful kaayo ko nga nakaigsoon ko nga sama nila ug na sila akong nahimong pamilya. Kay lagi guys kitudloan mi sa among mga ginikanan ug unsa nang pagtinabangay. Kay og nagpadala pa mi sa mga sakit nga istorya sa mga tao guys, wala mi kung unsa mi karon. Kay og sama pa mi anang uban no nga dili magtinabangay, ambot og asa mi gipamunit karong panahona. Bitaw guys, oy balik na ta sa atong topic karong adlaw. Direng dapita guys, kay nahuman naman mi kaon sa Jollibee, so matik mo ato na mi sa among lungsod sa bato. Kay lagi guys mo palit mi og cellphone para sa akong mama o para sa akong igagaw. Gipalitan na siya cellphone guys, kay lagi need niya sa eskwelahan. Wala na siya gipalitag cellphone para manghinambog. Kay lagi guys nag-upload kog video nga gipalitan nag akong igagaw sa akong ate og cellphone guys niya. Na ako'y mga negative nga nadungog. Kay lagi ko no kesyo nang hinambog ra nganong gipalitan. Di na unja kuno na mulihok sa ilang balay. Guys, wa ko'y pake og di siya mulihok sa ilang balay kay iya man ang kabubuton, di man ang inyong kabubuton. Sa pa guys, naka-decide ag akong ate nga siya na lamang kuno'y magpatiwas sa eskwela sa akong igagaw. Kay lagi guys, ang akong igagaw is mag grade 11 na. Sayang sad ug makaundang siya sa iyang pag-eskwela. Kay lagi guys, sa panahon karon grabe kalisod ang pangita og kwarta. Ang iyang nagiang kalisod guys, nagian pa na namo mas labaw pag among nagian sa iyang mga naagian karon. Unya sa mga tao diha nga nag-ingon nga hambog ra kaayo kay lagi yano-yano na lang daw makapalit og cellphone. Wa mo'y labot kay ngano wa mo kahibaw kung giunsa ni Dia. Aw lamang makatigom og ingana nga kantidad. Sa panahon karon lisod kaayo mangita og kwarta pero siya willing kaayo siya ning tabang sa among igaga. Maong ikaw diha og nakay katabang-tabang na lamang dili kay daghanon pa nimog istorya, dili kay imong ikasakit ng gitabangan ng usa ka tawo. O gikasakit mo ng gitabangan siya, ikaw na lamang tay himpay og cellphone, ikaw mo palit og school supply niya, ikaw magpa-eskwela niya para mahuman. Charot. Bitaw oy mara to for today's video kay medyo gisapot na ko diring dapita. Bye bye everyone.